आपण समस्त को ख्रीष्टीय नमस्कार। तत्संगे संगे परमेश्वर धन्यवाद हो जे गत एक सप्ताह धरी मते पुणी आपण समस्त को दुर्बलता रोग दुख असुस्थतारू से बंचाई आउ एक सप्ताह देले पुणी आज एकत्रित तांको गृह रे तांको स्तुति एवं उपासना करबा निमंते आमान को से सुजोग देइछंती सेतपई तांको धन्यवाद। मो मंडलीर संपादक परेश भाई एवं पुलपिट कमिटी सदस्य मान को धन्यवाद दूची। मंडलीर प्रत्येक को धन्यवाद दूची जे आज मते जो अल्प समय सुजोग दियाई प्रभु को वाक्य निमंते से आपण मान को धन्यवाद दूची। आज मो ज्ञान किसी कहवाई जाऊनी आम वाक्य मधुर देखा आ प्रभु को प्रार्थना सहित आम बसवा जेपरिक से वाक्य मधुर मो जीवन निमंते आपण प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन निमंते सी कौन कहवाई चाहते प्रार्थना करिया। हे आमानकर सदा प्रभु परमेश्वर पवित्र पवित्र धर्ममय परमेश्वर तुम नाम गौरव तुमर महिमा स्तुति प्रशंसा करुचु। विशेष भाव प्रभु आज तुम आमान को जो आज सुजोग देइछ तुमर गृह रे शांतिपूर्ण भाव उपासना करने प्रभु तुम आमान को आशीर्वाद करिछ तुम्हें धन्यवाद। वाक्य निमंते धन्यवाद दूची प्रभु वाक्य दे तुम्हें तुमर संतान मान को आज कथा को आमान को ज्ञान दियो आत्मा रे वृद्धि प्राप्त होगा निमंते प्रत्येक को प्रभु तुम्हें आहार दियो। ये अंधकार देश रे तुम आमान को रखिछ एवं आमर विश्वास यही देश रे प्रभु दिने तुम राज्य आसीबो। शैतान कौन अंधकार शक्ति कौन परीक्षा थिले सबू तुम से रक्त शक्ति रे परिष्कार कर बोली ये प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मागुची आमेन। आजिर वाक्य अति पुरातन नियम रु आम प्रत्येक जानिछु। आ ये जो भविष्य वक्ता विषय ये लिखाही से तांको विषय टिके अल्प समय मन पकई दूची। बहुत पराक्रम कार्य सब कले किंतु जीवन रो थरे से तांको दुर्बलता समय आसी से जेतेबेले इजाबेल रानी तांको मारिया पई प्रतिज्ञा करछंती से पलायन करछंती आ पलायन करिकी से गुंफारे मध्य लुचिछंती किंतु परमेश्वर कहउछंती तमे कुआडे जाउछ कहले प्रभु यथेष्ट हैला मु आपनक निमंते उद्योगी हेली आपनक निमंते बहुत सेवा कार्य कली किंतु आज मो छड़ा इस्राएल मानकर केही आउ दास जीवित नांती तेणु मते मध्य तुम्हें नहीं जाओ। परमेश्वर सेतेबेले तांको नेले नहीं तांको आज्ञा देले तुम्हें फेरी जाई तुम्हें दमेस्कस रो से मरुभूमि रे ठिया हो आउ अराम रो राजा रूपे हसाइल को नियुक्ति दियो जेहू को इस्राएल रो राजा एवं एलिशा को तुम स्थान रे नियुक्ति दियो जेहेतु से कार्य सब किछि बाकी थिला से जहा हो ना कहीं ये होउछंदी से प्रभुंकर दास आउ तांकर शिष्य होउछंदी एलिशा। आज प्रभु परमेश्वर ये पराक्रमी भविष्य वक्ता तांको दासों को स्वर्ग को नहीं जीवा पे उद्यत होउछंदी। आ सेही समय रे दुहे सीठी एकत्र होउछंदी आ परमेश्वर एलियों कहउछंदी तुमे जाई कि गिलगल रे उपस्थित हुओ। तेटु एलिशा कहउछंदी प्रभु मु मध्य तुम संगे जीवी से दी जण जाई कि प्रथमे गिलगल रे उपस्थित होइले तापरे गिलगल रु परमेश्वर कहले तुमे जाई बेथेल को जाओ सेटु से तुहे बेथेल को गले। तृतीय रे से कहउछंदी जिरिहो को जाओ जिरिहो को गले शेष रे से कहले जर्दन को जाओ। आमे देखुछु शेष रे दुहे जर्दन नदी पार होउछंती आ जर्दन नदी जले पार होउछंती परमेश्वर अग्निमय रथ रे तांको दासों को स्वर्ग को नहीं जाउछंती। रक्त मांस शरीर जड़े दुर्बल मनीष जहाँ को क्षुदा लगुला जहाँ को तृषा भी लगुला तांको भय मध्य लगुला से पलायन करथिले से दासों को आज परमेश्वर स्वर्ग को नहीं जाइछंती जीवित। तेबे प्रथम आम देखा ये चारोटी भौगोलिक अवस्था सर्वप्रथम जो चारोटी भौगोलिक अवस्था दे चारि जण जाइछंती से मध्यरु आमान को निमंते परमेश्वर को आलोक प्रदान करछंती को वाक्य दे आमान को
ଆଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଯେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଇପାରେ କାହାକୁ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଉନ୍ନୀତ କରିପାରନ୍ତି ବା ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2 ଗୁଣ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ଏହି 2ଟି ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଭରସା ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା। ତେବେ ଆମେ এই যে 4টি ଅର୍ଥରୁ କୋଉ ବିଷୟ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର 4 ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ 4 ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗିଲଗଲ। এই ଗିଲଗଲ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଜିହୋଶୁଆ 5 ପର୍ବ 9 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ এই ଗିଲଗଲ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜାତିଙ୍କୁ ସେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞ ଯୋଗ୍ୟ ସଂହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ 40 ବର୍ଷ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ 40 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସଂହାର କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ଆସିଥିଲେ ବାକ୍ୟ କୁହେ ସେମାନେ ଆଉ ଜୀବିତ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଏକ ନୂତନ ବଂଶଧର ସେମାନେ ଜାତ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ଉଦ୍ୟତ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଜିହୋଶୁଆ ତୁମେ ପଥରରେ ଛୁରୀ ନିର୍ମିତ କର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କର। ଏଇ ହେଉଛି ସେହି ଗିଲଗଲ। এই ଗିଲଗଲର ଅର୍ଥ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ହେଉଛି ଘୁଞ୍ଚା ଯିବା। ଘୁଞ୍ଚା ଯିବା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ଲାନି ଯେଉଁ ଘୃଣା ଯେଉଁ ପାପର କ୍ରୀତଦାସ ଏହି ମିଶ୍ରରେ ଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଅର୍ଥ। ତେଣୁକୁ ସୁନ୍ନତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହୋଶୁଆ କ'ଣ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାନି ଥିଲା ତାକୁ ସେ ବିଚାର କଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା କଳୋସିୟ 2:11। କଳୋସିୟ 2:11 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅହସ୍ତକୃତ ସୁନ୍ନତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସୁନ୍ନତରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ଏ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ এই ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ପରମେଶ୍ୱର ଅତିଶୟ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆମେ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଜାତ ଆମର ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ଅଛି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପରିତ୍ୟାଗ ସେଥିପାଇଁ କଳୋସିୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଅହସ୍ତକୃତ ସୁନ୍ନତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସୁନ୍ନତରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଆମ ନିକଟରେ ଜୀବିତ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଯଦି କୃଷରେ ହତ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାହେଲେ ଆମେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତେଣୁକରି ପାଉଲ ପ୍ରେରିତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହଁ ମୋଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ ସେ କୃଷରେ ହତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଶାରୀରିକ ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ
ଯେତେ ଦୁର୍ବଳତା କୃଷରେ ହତ କରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବରେ ଆମେ ନୂତନୀକୃତ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ସେହି ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତେବେ এই ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଆଗ କ'ଣ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବା ଏହାକୁ କିପରି ବିଚାରିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଲେଖା ବାକ୍ୟ କୁହେ ବିଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଶାରୀରିକ ତେବେ ବିଚାରିତ ହେବ ଶରୀରର ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଶରୀର ବିଷୟ ଯାହା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏହି ଶରୀର ଅଭିଳାଷର ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅଟେ। ଏହା ଏପରି ବିଷୟ ଯେଉଁଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜନ୍ମରୁ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ଆମର ସବୁ କିଛି ଅଟେ, ଯାହା ଯୌନ 3:16-6ରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯାହା ମାଂସରୁ ଜାତ ତାହା ମାଂସ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ଜାତ ହେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଦେଖ ସବୁ ବିଷୟ ନୂତନ ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ଗିଲଗଲରୁ ବେଥେଲ। ଏହି ବେଥେଲର ପୁରାତନ ନିୟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ। ବେଥେଲର ପୁରାତନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12:9-14ରେ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ମିଶରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶୋଭବ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଛି। କିଏ ଯଦି ପଢ଼ି ଦେଇପାରିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12:9-14। ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ପୂର୍ବରୁ 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଯାଇକି ବେଥେଲରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ମିଶରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏ ବେଥେଲ ରହୁଛି ଜଗତ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ମିଶର ଦେଶ। ମିଶର ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନାହିଁ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଣାନ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଳାପ ଯଜ୍ଞବିଧ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେପରି ସେ ଜଗତକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ବେଥେଲରେ ତାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ଆମର ସମ୍ପର୍କ, ଏ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଆମର କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ। ସେଠି ଇସ୍ରାଏଲର କେତେ ଜଣ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିକି ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ମିଶରକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମିଶରରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଛି। ସେ ମିଶରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେଶ, ଏଇଠି ରହିବା। ଦୁଇ ପଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼। ଆଜି ଠିକ୍ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା। এই ଜଗତ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସେୟା, ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ, ପୁଣି ମଝି ମଝିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛୁ। ଦୁଇ ପଟେ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ এই ପୃଥିବୀ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ
ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ମିଶ୍ରରେ ଆଜି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନାହିଁ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ଭାବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଛି ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 10:13 ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ, ସେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହିପରି ତୁମମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାର, ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସେ। ସେ କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଭାବୁ ଏଇଟା ଆମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକି ଆମେ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବା ନାହିଁ, ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ପରୀକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଆଉ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛୁ, ଏ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ପୃଥକ ହେବା। ଏ ପୃଥିବୀର ଲୋଭ, ଏ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମତା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେୟା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କିଣାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ସକାଶୁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ସର୍ବଦା ପଳାୟନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଆମର ହେଉଛି, ନିଜକୁ ପୃଥକ କରି ରଖିବା। ପୃଥିବୀଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୃଥକ। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ମୋହ ମାୟା ବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭିତରେ ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ସେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଶାରୀରିକ ହେଉ, ଆର୍ଥିକ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ଆଉ ସେହି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମେ ଜଗତ ନିକଟକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉ। ସେ ଜଗତ ରୂପେ ମିଶର ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ, ସେମାନେ ମିଶର ଦେଶକୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜଗତ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ମିଶର ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଆଉ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୁରା ମିଶର ଛାଡ଼ି 3 ଦିନର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିକି ସେଇ ବେଥେଲ ଆଡ଼କୁ ସେ ଆସି ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କୁ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବାସ କରିବା, ଏ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା, ଧନ ଜନନୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେପରି ଏହି ଜଗତରୁ ପୃଥକୀକରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ସେମାନେ ଜିରିଓକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଏଇ ଜିରିଓର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ। ଯେହେତୁ ଜିଓସିଓ କହିଲେ, ଯିଏ ଏ ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବ, ତାର ସେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଉ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତାର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଲଗାଇବ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୟତାନ। ଜିରିଓର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୟତାନ। ତେଣୁକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜିଓସିଓ କିଣାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ
ए जिरियो नगर प्राचीर द्वारा बेष्टित बहुत बलवान लोक सब रोचंती आमे पारिबुनी परमेश्वर कहले व्यस्त नहीं प्रभु परमेश्वर को नाँ रे स्तुति करी वाद्य यंत्र सहित 7 थर तमे तार चारिपटे घूरी आस आउ कौन है आपे आपे सब प्राचीर भग्न है शैतान को परमेश्वर जय करी किंतु आज वर्तमान आम जीवन रे ए शैतान सहित आमनकर की प्रकार व्यवहार आम शैतान सहित की प्रकार आम व्यवहार करूचु शैतान सहित संपर्क रखीचु ना शैतान सहित आज आम युद्ध करूचु एफिसियो 6:12 रे लिखा जाए कारण आम युद्ध मर्त्य विरुद्ध रे नुहे किंतु आधिपत्य विरुद्ध रे कर्तापण विरुद्ध रे यही अंधकार जगतपति मानक विरुद्ध रे पुणी आकाश मंडल दुष्टात्मा विरुद्ध रे आज आमर युद्ध क्या विरुद्ध रे आधिपत्य ए जगतर आधिपत्य क्या पाखे वर्तमान शैतान पाखे ए शैतान कर्तापण क्या पाखे शैतान पाखे तेणुक विरुद्ध आमर युद्ध एवं आकाश मंडल दुष्टात्मा विरुद्ध आम प्रत्येक से अनुभूति रे केबे गति करछु कि जे आई जगतपति सहित आम युद्ध करूचु ए शैतान आधिपत्य विरुद्ध आम युद्ध करूचु ए आकाश मंडल दुष्टात्मा विरुद्ध आम युद्ध करूचु भाई एवं भौणी माने मु आपण प्रत्येक आम आज आत्मार सहित निज अनुभूति रे से आत्मा विरुद्ध युद्ध करने हम जेहेतु आम शरीर दुर्बल आत्मार रुग्ण एवं दुर्बल जदि आम शज्या सज्जित न हो एवं यही आत्मा विरुद्ध आम युद्ध जदि न करूँ से शेष से न तो स्वर्ग को नीत हवा ना पवित्र आत्मा को 2 गुण शक्ति प्राप्त हवा तेणुक मन रखंतु जे तृतीय अवस्था रे आमे प्रत्येक शैतान विरुद्ध रे युद्ध करिबा ये युद्ध करने विषय में 2टी विषय विशेष कर प्रत्येक को मन रखा पड़ो जे आम प्रथम है आम परिस्थिति और अनुभूति विषय सचेतन न होई ईश्वरंकर वाक्यर प्रतिज्ञा सकल उपरे विश्वास रखिबा आवश्यक जहा शत्रु को परास्त करिवो परमेश्वरंकर प्रतिज्ञा से दिन परमेश्वर प्रतिज्ञा थिला तुम्हें किणान राज्य रे प्रवेश करिवो आ ए जिरो नगर को तुम्हें परास्त करिवो आमको मध्य से प्रतिज्ञा देइछन्ति प्रभु जे मु शैतान को जय करियोछि तुम मध्य जय करिवो ताहले से आज्ञा और प्रतिज्ञा को आमे जदि स्मरण करिबा विश्वास करिबा तेबे आमे शैतान को आमे जय करि परिबा द्वितीय रे ख्रीष्ट आमको जो स्वर्गीय स्थान देइछन्ति से स्थान रे ठिया रहिबा को पड़िबो जा द्वारा आमे शैतान और तार दुष्टात्मा विरोध विफल और निम्नगामी करिपरिबा आमको प्रभु को स्थान देइछन्ति विश्वासी को आमर चट्टाण किए दृढ़ चट्टाण प्रभु जीशु ख्रीष्ट ख्रीष्टों उपरे जदि आमे सेठी ठिया हेबा तांको प्रतिज्ञा सब आमे जते बेले स्मरण करिबा एवं तांको पालन करिबा से समय शैतान विरुद्ध रे आमे निश्चय भाव में आमे जययुक्त हो पारिबा तेणुकरी ये तृतीय अवस्था रे आमे प्रत्येक मन रखा उचित जे आम प्रत्येक जीवन रे शैतान आमको आक्रमण करे शारीरिक भाव में आत्मिक भाव में शारीरिक आक्रमण रे एते भयभीत होबार नहीं किंतु आमे जते आत्मा रे आक्रमित हो जाऊ आमे दुर्बल आमे सेते बेला आउ सेई मृत्यु को जय करि पारिबु नहीं
तेणु प्रत्येक आम मन रखा ये तृतीय अवस्था जे शैतान सहित आम संपर्क को प्रकार रहिबो। चतुर्थ से माने जाउछंती जर्दन नदी आउ से जर्दन नदी को से माने पार करछंती। एई जर्दन नदी मृत्युर शक्ति को निर्देश करे। एलियम को जेतेबेले स्वर्ग को नीत करबा पे से प्रभु आज्ञा दउछंती से जर्दन नदी पार हवा पई कहउछंती। आ देखुछु जे तांको वस्त्र जेते से आघात करछंती जर्दन नदी दुई भाग होउची से शुष्क जमी रे पार हो जाउछंती। या आमान को निर्देश करे जे से मृत्यु को जय करि अछंती। से मृत्यु को जय करि अछंती। आ जेते जर्दन पारी होउछंती प्रभु तांको स्वर्ग को नीत करछंती प्रभु ग्रहण करछंती। आज मो पाई आपण को प्रत्येक पाई मृत्यु को अवस्था रे आमे गण मृत्यु को जय लाभ करियछु कि आपन से अनुभूति से अनुभूति दे कि गमन करियछंती कि से गिलगल रु आरंभ करी कि जेतेले मृत्यु शेष बेल को से आसीबा पड़ुची आमान को ये मृत्युर ये अनुभूति आम प्रत्येक जीवन रे अछि कि प्रथम कोरिन्थियो 16:26 रे आमे देखिया षोलर 26 नहीं 15:26 शेष शत्रु रूपे मृत्यु को लोप करा जिवो। यह ईश्वरंकर प्रतिज्ञा प्रकाशित 20:14 मध्य से प्रकाशित हुए जे 20:14 तत्पर मृत्यु पाताल को अग्निमय ह्रदरे पकागला। यही मृत्यु अर्थात अग्निमय ह्रद द्वितीय मृत्यु। प्रभु मृत्यु को जय करिसंती किंतु मो जय करिवार अनुभूति प्राप्त कि मो मृत्यु को जय करिवार अनुभूति प्राप्त कि पाल प्रेरित कहती फिलिपियो तार 3:10-12 मध्य फिलिपियो 3:10-12 पाउल प्रेरित कहती जेपरि मु ताहांको ताहांको पुनरुत्थानर शक्ति ताहांको मृत्यु भोगरे ताहांको तुल्य होई ताहांको दुख भोगरे सहभागिता ज्ञात हुए एवं कौन सी प्रकार मृतमानक मध्यरु पुनरुत्थान प्राप्त होई पारे मुझे एबे सही परि प्राप्त होई अछि अबा सिद्धि लाभ करि अछि ताहा नुहे किंतु मु ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ द्वारा धृत होइथिबारु ताहा धरिबा निमंते दौड़ू अछि। पाउल पर दौड़ुछंती को कौन धरिबा पई से पुनरुत्थानर शक्ति से पुनरुत्थानर शक्ति को धरिबा पई से अहरह पाउल प्रेरित दौड़ुछंती। से प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त रे अनुभव करछंती जे यीशु जेपरि ख्रीष्ट जेपरि मृत्यु को जय करछंती मु मध जय करि अछि। आपन शरीर रे आत्मा रे अनुभूति आसीबा हबो शक्ति प्राप्त होबाक पड़िबो प्रस्तुत होबाक पड़िबो जे आमे मृत्यु को जय करियछु। आ पाउल प्रेरित सहित आमे प्रत्येक दौड़ुथिबा जीवन रे जेपरि आमे सेही जर्दन नदी को पार हो पार मृत्यु स्वर्ग। आ ये जर्दन नदी कौन सी सेते बेले बाध्य बाधक नथिला ऑप्शनल थिला तांको स्वेच्छा जे जर्दन नदी पार हबो। जे जर्दन नदी न पार होई थांते से स्वर्ग को उन्नीत होई न थांते। आम प्रत्येक को से जर्दन नदी पार हेबाकू पड़िबो मृत्यु को पार हेबाकू पड़िबो आमको से अनुभूति दे जीवाकू ही पड़िबो। किंतु आई जगत रे आमे देखुछु ए जगत मृत्युर ए तांडव रे वायुमंडल रे संपूर्ण दूषित मृत्युर कराल चित्र समस्त मृत्युर भय प्रत्येक मते आपण प्रत्येक किंतु विश्वासी जीवन कौन कहूची मृत्यु प्रति भय नाही। पाउल प्रेरित सहित आम एकमत हेबा मृत्यु मोर लाभजनक जदि मु मरी जाए ताल मोर लाभजनक जेहेतु मु पुनर्जीवित हेबी ख्रीष्टଙ୍କ सहित पुनर्जीवित एवं पुनर्जीवित प्राप्त हेबी। तेणुक से कहते जे मु आउ जीवित नुह ख्रीष्ट मो सहित जीवित
आज प्रत्येक विश्वासी आम कहीपर कि मु आउ जीवित नुह ख्रीष्ट मोठी जीवित तेबे जाइकी से मृत्यु को जय करी आम स्वर्ग को नीत हो पार। आज आम शेष में मुझे चाहूँगी जे आज एलिया याजक एलिया भविष्य वक्ता और एलिशा भविष्य वक्ता ये दुई जन तांको जीवन रे ये चारि अवस्था देकी से गति करिसंती। आम प्रत्येक को से विषय सूचाई दियंती प्रत्येक विषय को से विषय आम आज्ञा करती आम प्रत्येक ये चारि अवस्था दे गमन करने को हम जेहेतु आम ये नूतन नियमर विश्वासी आम आउ से जागतिक स्वरूपर सुन्नति प्राप्त एवं आउ कौन आवश्यक नाई। आम ख्रीष्टों द्वारा जेहेतु आम तांको सहित क्रूसर जो हत आमर शारीरिक प्रत्येक अभ्यास एवं जेतक सबू चिंता दुश्चिंता सब आम जदि क्रूसर हत करूँ ताहले ही आम सुन्नति प्राप्त। आउ दुई रोची ये जगत प्रति आम जगत रे बास कले सुधा ये जगतर आम नौ आम गीत गाऊचु जे पृथ्वी जानू आम यीशुंकर किंतु पृथ्वी जानी पारुछि कि आम यीशुंकर तेणु केतले जान आम स्वभाव द्वारा आमर नूतन स्वभाव नूतन आचरण से आचरण रे आम जदि आज आचरण करवा ताल निश्चित भाव में जगतर आम नुह जब जगतर नुह मिश्र छाड़ी जब किणानु को आसवा से समय आम स्वर्ग को उन्नीत हेबा। आउ तृतीय जीरियो जोटा कि शैतान शक्ति को से प्रतिनिधित्व करे शैतान सहित आम युद्ध करने को पड़ो। शैतान सहित प्रभु जिते जय कर शैतान को आम से आत्मार आम शक्ति प्राप्त होगी शैतान विरुद्ध रे आम को युद्ध करने को पड़ो एवं आम प्रत्येक तद्वारा आम पुनर्जन्म प्राप्त अटू एवं ऊर्ध्वांतर निश्चय आम से सहित उन्नीत हेबा। परमेश्वर अप्रस्तुत व्यक्ति को ऊर्ध्वांतर ग्रहण करेंगे ना। मु शेष में आप प्रत्येक विश्वासी भाई मन कहवाई चाहे जी प्रस्तुत नुह सी स्वर्ग रे ग्रहण हम ना। तेणु एलियों को से प्रस्तुत करुँच काली से जो चारिटी विषय तो स्वर्ग नीत करने उद्यत है से चारिटी स्थान कहीं भ्रमण कराउछंती से चारिटी स्थान यह निर्देश करे तांको प्रस्तुत करुछंती चारिटी स्तर देकी प्रस्तुत करुछंती। आज मध्य से ये चारिटी स्तर दे आम प्रत्येक को प्रस्तुत करुछंती जे प्रस्तुत ही रहिबनी मु हुए आपण हुए जी हंतु आम केही मृत्यु को जय करवा ना कि स्वर्ग रे ग्रहणित हेबानी। आम मन मन भावुवा आम बहुत धर्म कर्म कार्य करुछु आम बहुत प्रचार करुछु आम समस्त तथापि जेते जहा करंतु ये चारिटी अवस्था रे आपण मान को प्रस्तुत हेबा को हबो। प्रत्येक समय आछि आम ये चारि अवस्था निज निज प्रस्तुत करू जेपरी आज नहले काली परमेश्वर प्रत्येक से समय स्थिर करछंती काहाकू से स्वर्ग को उन्नीत करिवे आ किए पवित्र आत्मा को दुई गुण शक्ति प्राप्त ही मृत्यु को जय करी से मध्य उठिबो। तेणुकरी आम ये दुईटा मध्य जोटा एक विषय घटिबा पई ही जाउछि आम ये विषय निमंते निज को निज प्रस्तुत करवा आउ से चतुर्थ जो मृत्यु अच्छी मृत्यु को जय कर जर्दन पार करके दिने स्वर्ग रे ग्रहण करवा। ये अल्प चिंतार प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करूँ।